Is dit ook maar gesê net asseblief? Maar sit. Dis vir my verskriklik hartseer om julle weer onder hierdie omstandighede te sien. Ek wens dit was ander omstandighede. Maar ons sê dankie aan elkeen wat vandag hier is om deel te neem van die troostdiens. Ek wil net begin deur om ons te vra om net ons oë te sluit. Hemelse Vader, ons sit vandag met hartseer in ons hart. En ek dink baie keer vergeet ons dat Psalm 139 vir ons sê, Here, dat U vir Tannie Yvonne presies vooruit beplan het. Elke haar, oogkleur, hoe sy sou glimlag, wat haar sou bly en hartseer maak. En U hart is vandag saam met ons seer. En ons vergeet baie keer in ons seer dat U haar soveel meer liefgehad het as wat ons as mens ooit kon lief hê. En daarom vra ons, Here, ons nooi om saam met ons vandag seer te hê, terwyl ons besig is met die troostdiens. En ons sê dankie dat ons weet dat U hier is en dat U saam met ons betrokke is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Yvonne, en vir my is dit Tannie Yvonne, is gebore op 12 Julie 1939 in Stellenbosch aan Hendrik en Cornelia de Vries. En sy was een van 11 kinders in hierdie gelukkige gesin. In 1958 trou Tannie Yvonne met oom Frans Nicolaas Jacobus Human in die Parel. Hierdie huwelik is geseën met 8 kinders en 16 kleinkinders en 9 agterkleinkinders. Sy het altyd 'n streng Christelike opvoeding en waardes toegepas en uitgeleef. Sy en oom Frans was ook 52 jaar getroud. Yvonne oorleef 2 keer in haar lewe kankerchirurgie en dis vir my 'n absolute wonderwerk. En na 'n siekbed van 4 weke gaan sy heen. Sy was bevoorreg dat al haar kinders die geleentheid gehad het om afskeid te neem. En ek dink dis pragtig, toe ek nou die dag by Anton in die stel was, het ek vir hulle gesê, ek het in 'n familie groot geword waar daar 2 kinders is. Wat 'n voorreg het moet wees om in 11 kinders of in 8 kinders familie groot te word. Ek dink ek is in die verkeerde era gebore. Ek wil vir julle vra om saam met my te blaai na ons skriftuurlesing. En ons vind dit in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. En dis onbeplan, ek sien in die begrafnisbrief dat iemand het ook daardie gebruik in sy brief, van haar brief. Maar ek nooi julle om saam met my te lees. En ons sê ook welkom aan Birkwin wat van Australië af ingeskakel is, baie welkom. En baie sterkte met jou seer. Want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet. En die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry en het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. En dan 'n baie belangrike vers. Nou wag die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat soos sy koms wag, wat op sy koms wag en sy koms liefhet. Ek wil julle nooi om saam met ons staande te sing lied 111 en ons gaan net die eerste vers en die frase sing. Ons is net besig om vir ons die lied op die bord te kry en die musiek reg te kry.
sy liefde sal ek sing. Een jong kind het eendag op sy ma se skoot gesit en hy was gediagnoseer met 'n terminale siekte. En terwyl hy een hand op sy ma se skoot sit, vra hy vir sy ma: "Mamma, wat gebeur as ek doodgaan? Is dit seer as ek doodgaan?" En sy ma was absoluut oorweldig en sy moes vir daai oomblik die kamer verlaat om net so 'n bietjie met haar emosies in beheer te kry. En sy het gaan staan in die badkamer en sy het vir die Here gevra: "Wat sê ek vir my klein seentjie?" En die Here het vir haar 'n antwoord gegee en sy is terug in die kamer en sy het hom op haar skoot geneem en sy het vir hom gesê: "My liefie, onthou jy hoeveel keer jy op die bank aan die slaap geraak het? En die volgende oggend as jy wakker word, is jy in jou kamer. Wat jy nie geweet het nie, is dat pappa kom met sy sterk arms en hy tel jou op en hy draai jou kamer toe. En dan wanneer jy wakker word, môreoggend is jy in jou kamer." En sy sê, ek kan dit net vir jou so verduidelik, dat wanneer jy doodgaan, slaap jy ook, soos wanneer jy op die bank slaap. En dan eendag gaan Jesus kom en hy gaan jou in sy sterk arms optel, en as jy dan wakker gaan word, gaan jy na een van die mooiste kamers gaan, wat daar bestaan. En dit was die manier hoe sy vir daai klein mensie probeer verduidelik het, wat met hom gaan gebeur. Paulus kyk na sy lewe en in vers 6 van ons skriftuurlesing sê hy, want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Nou 'n drankoffer wat het gewoonlik gegaan saam met die slagoffer en was op die altaar uitgegiet. En afhangend van die grootte van die dier, kon dit selfs tussen 1 of 2 liter wyn wees, maar dit was die laaste deel wat saam met die offer uitgegiet geword het. Dit was die laaste deel waar ek my hulde aan God gebring het, vir dit wat hy sou kom doen as verlosser. En Paulus sê, dis die laaste deel wat ek kan doen, is om na my dood toe te gaan. En die laaste deel van my lewe is 'n offer wat ek aan God gee. Ek weet ek is op pad om dood te gaan, om doodgemaak te word vir my verhouding met God. En Paulus is nie neerslagtig nie, hy sê, dis die laaste offer wat ek aan God kan bring uit liefde. En die tweede beeld wat Paulus in hierdie vers sê, en dit word nie baie in baie vertalings gesien nie, ons vind dit meer in die oorspronklike taal en ook in van die Engelse vertalings, dat dit sê die tyd vir my vertrek het aangebreek. En as jy kyk na die woord vertrek, dan verwys dit direk na 2 tipe dinge. Die eerste ene is wanneer jy die boeitoue losmaak wanneer die skeep sal vertrek. En die anker word gelig en die skeep vertrek. Met ander woorde, dit is nie die einde van die reis nie, dit is net die begin van 'n volgende reis. En die tweede voorbeeld wat gebruik word as ons kyk na die woord vertrek, is 'n militêre terme wat gepraat word wanneer die soldate moes tent afbreek om te verskuif na die volgende plek. En Paulus probeer sê, my aardse tent is afgebreek. En my hemelse tent, of in die hemel gaan ek my tent opslaan wanneer die Here naby ons is. En so Paulus sê, ek is besig om my een reis af te sluit, en dan gaan die slaap, in die slaap wag ek vir die vertrek of die begin van die volgende reis. En dit is vir my 'n mooi manier hoe Paulus praat van dood. C.S. Lewis, en ek is nie iemand wat daarvan hou om 'n video te gebruik in 'n preek nie, maar C.S. Lewis in sy rolprent, die Chronicles of Narnia, sê aan die einde die volgende woorde. En hierdie film is geskoei op wat dit gaan wees om in die hemel te wees. En is op 'n manier geskryf om te probeer verduidelik wat Jesus vir ons gedoen het.
Dis reg, so ons gaan voort met hom. Dankie Jacques. Ek gaan weer begin lees. And for us, this is the end of all the stories. And we can most truly say that they have all lived happily ever after. But for them, it was only the beginning of the real story. All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover or the title page. Now, at last, they were beginning chapter 1 of the great story, which no one on earth has read, which goes on forever, in which every chapter is better than the one before. En dit is wat Paulus ook vir ons probeer sê, dat die reis wat volgende vir my gaan kom, wanneer die wederkoms aanbreek, is die reis waar die hoofstuk uiteindelik nou begin, die boek uiteindelik nou begin, en nou begin hoofstuk 1 van hierdie groot storie van my lewe, waarin die een hoofstuk net nog beter gaan wees as die volgende hoofstuk. En dan gebruik Paulus om sy lewe te beskryf met 3 sinsbeelde. Die eerste ene begin hy met, ek het die goeie stryd gestry. En ons weet dat Paulus het redelik in stryd getree met mense. Daar was regeringsamptenare wat sy lewe gesoek het. Daar was die Joodse leiers met wie hy moes veg om die Christendom voor te laat gaan. Daar was mense met wie hy moes veg wat besig was om die evangelie te verdraai. En hy moes self veg teen sy of stryd teen sy eie persoonlike probleme. En Paulus kom aan die einde van die dag en hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Nou, hoekom gebruik ek hierdie vandag vir ons? Hoekom is dit van toepassing op my en jou en op julle as familie? Wat beteken dit en wat behels dit en hoe gaan 'n mens te werk om hierdie goeie stryd te stry? En ek wil 2 punte vandag uitlig. Die eerste een is ek moet kies wat se stryd om te stry. In ons lewe gaan ons baie keer in gevegte met mense betrokke raak. Gaan daar dinge na ons kant toe kom en jou en my verantwoordelikheid is om te kies watter gevegte om te veg. En Paulus het nooit 'n geveg weens sy eie gewin nie. Dit was nie vir hom belangrik om oor die klein dingetjies te beklei nie. Paulus het oor die ernstige dinge opgestaan. Hy het geveg vir wat goed is en die kleiner dinge laat vaar. En so die vraag wat ek ons vandag vra is, waarvoor veg ek en jy? As ons sê ons stry die goeie stryd, wat kies ons? Wat is die dinge waaroor ons gaan stry en wat is die dinge waaroor ons eerder net sal laat gaan vir geval van vrede en liefde? Die tweede ding is om op die regte manier te veg. Ons kan die regte ding doen, maar op die verkeerde manier. Met ander woorde, wanneer ek in die stryd streep, Paulus sê op 'n ander plek in sy geskrif, ons moet die waarheid in liefde praat. Met ander woorde, wanneer ek opstaan vir wat reg is daar 'n sekere manier hoe ek dit kan doen en hoe ek dit moet doen. So die tweede deel van ek om die goeie stryd stry is eerstens kies waaroor om te stry en tweedens hoe moet ek stry. En dan die tweede ding wat hy gebruik om sy lewe te beskryf is ek het die wedloop voltooi. Nou, dit is belangrik om te sien dat hy het nie gesê dat hy het die wedloop gewen nie. Dit was vir Paulus belangrik om te sê ek het die wedloop voltooi. Nou kom ons gebruik die voorbeeld van die Comrades marathon. Meeste mense wat die Comrades hardloop, wil graag die marathon klaarmaak. Hulle weet dat daar nie 'n kans is dat hulle eerste gaan wees by daai wenpaal nie. En ek weet nie of julle kan onthou in die dae van Bruce Fordyce was daar oom Wally gewees wat elke jaar die Comrades gehardloop het. En hy was op daai stadium in sy 70's gewees, of is dit in sy 80's gewees. En vir my was dit lekker om te sien of oom Wally dit net voor 5 sou maak wanneer die tyd afgesny is. En ons het altyd duim vasgehou dat oom Wally jaar na jaar die wedloop sou kon voltooi. En vir baie mense wat marathon hardloop, besef hulle dat dit gaan om die wedloop te voltooi. Wanneer jou liggaam nie meer wil nie, en wanneer jou brein vir jou sê, ek kan nie verder gaan nie, is dit dan wanneer jy deurdruk. En baie keer word 'n mens moeg, maar sodra jy in daai laaste pylvak afkom, en jy hoor die skare vir jou naam roep, of jy sien die skare vir jou hande krap, dan is dit asof daai atleet weer nuwe lewe kry. 'n Bietjie meer reg op hardloop, en 'n bietjie meer vorentoe beer, om daai endpunt te kry.
En dis hoekom die Here vir ons familie en vriende gegee het. Ons het nie nodig om hierdie lewensreis, hierdie wedloop wat ons moet voltooi, alleen te hardloop nie. En dis wanneer familie en vriende vir ons cheer, as ons die Engelse woord kan gebruik, wanneer ons weer 'n bietjie moed kry en 'n bietjie meer krag kry om hierdie wedloop klaar te maak. En dan die derde beeld wat Paulus gebruik, en dit is dat ek getrou gebly het. En daar's weer twee aspekte hiervan. Een is dat Paulus gesê het, ek het getrou gebly aan die pad wat die Here vir my gekies het. Ek moes die wedloop hardloop en daar was 'n sekere pad waarheen ek moes hardloop en ek het getrou gebly. Ek het nie langs die pad omgedraai of langs die pad my eie pad gestap nie. Ek het aangehou hardloop op die pad wat God vir my gegee het. En die tweede manier waarna hy daar verwys is dat hy het staande gebly in sy geloof. Daar was nie een dag wat Paulus nie gewankel het in sy geloof nie. Daar was nie een dag wat hy gesê het, maar dis nou nie meer vir my genoeg nie, of dis nou vir my genoeg, ek sien nie meer kans hiervoor. Ons moet daarna streef om getrou te bly, soos wat Paulus getrou gebly het. En ons moet daarna streef om op die pad te hardloop. En nou mag julle my vra, maar wat het dit met Tannie Yvonne te doen? Tannie Yvonne se rus het gekom. Haar stryd is verby. En soos Paulus kan sy sê, ek het getrou gebly. Soos Paulus kan sy sê, ek het die stryd gestry. Ek het die wedloop gehardloop. Die vraag wat ek baie keer by 'n begrafnis vir ons vra, is vir ons wat agterbly. Kan ons dieselfde sê? Kan ons in Tannie Yvonne se nagedagtenis sê, maar ek het ook geveg om die goeie stryd te stry. Ek het die wedloop gehardloop en ek het getrou gebly. Die laaste vers wat Paulus dan opbring is vers 8 wat sê, en nou wag die prys vir my, die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my sal gee op die dag van sy wederkoms. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy verskyning. En Tannie Yvonne het haar prys gekry. As ek luister, weet ek dat haar verhouding met die Here 'n goeie verhouding was. En toe ek by haar in die hospitaal was en vir haar Bybel gelees het en vir haar gebid het, kon ek 'n daar was beweging op haar gesig. Sy het gehoor wat ons gelees het. Sy het gehoor wat ons gebid het. So vir haar wag die prys. En ek dink die vraag wat sy aan elkeen van ons vandag sal vra, is, gaan jy die goeie stryd stry? Gaan jy die wedloop hardloop? Gaan jy getrou bly? Want dis die enigste manier hoe ons mekaar weer gaan sien. En hierdie lierkrans kom terug van die Olimpiese spele wat die Grieke begin het, waar jy dan jou lierkrans gekry het as jy dapper meegeding het en oorwin het. En ons weet dat 'n laurierkrans gaan vergaan en die blare sal vergaan, maar hierdie kroon wat God aan ons beloof, ons weet nie presies hoe dit gaan lyk nie, maar ons weet dat God vir onsself daardie kroon gaan gee. En dat sy self ons geregtig gaan verklaar en hy self ons die oorwinnaars gaan verklaar. Dit is die kroon wat hy vir ons wag. En vir Paulus was dit moeilik om vooruit te sien. Want die keiser Nero het hom tot die dood veroordeel en hy sit in die tronk en hy wag vir sy dood. Maar hy weet die oomblik wat daardie dood volstrek gaan word, gaan Jesus hom geregtig verklaar. Gaan God hom geregtig verklaar en gaan sy prys aan hom gegee word. Nie onmiddellik nie, maar wanneer hy wakker word uit die slaap, maar sy prys is onmiddellik daar vir hom gewees. En vandag vra hy elkeen van ons as gelowige, hoekom maak dit saak? Hoekom moet ons oor hierdie dink? Hoekom is dit vir ons belangrik? Die vraag wat ek en jy en jouself vra is, gaan ons toelaat dat die wêreld ons aanval en ons selfvertroue steel? Of gaan ons voortbeer in Jesus en ook soos Paulus die stryd stry, die wedloop hardloop en getrou bly? En ons hou nie daarvan regtig om oor die dood te praat nie, ons hou nie daarvan om 'n testament op te stel nie, en ons hou nie daarvan om vir lewensversekering uit te neem nie, wat dit laat ons dink aan die dood. En sonder dat ons dit besef in ons siege, probeer ons die dood vermy, want is iets wat vir ons absoluut vreemd is. Ons was nooit geskape om dit deur te gaan nie. Ons was nooit geskape om dit te voel nie.
En elkeen van ons, as die Here nie kom nie, wat vandag hier sit, gaan deur daardie poort moet stap. En alhoewel jy dink dat dit morbied is om aan dood te dink ek dat dit partykeer wys is, omdat 'n mens aan die einde van jou lewe dikwels met meer helderheid kyk na jou lewe as op enige ander fase van jou lewe. En dis dan wanneer ons vir onsself moet vra, wat is belangrik? Wie is vir my belangrik? Dis hier wat 'n man kan terugkyk op 'n manier na die manier wat hy gelewe is en of spyt kan wees of trots kan wees. Dis hier waar die uitdaging aan elkeen van ons gestel word, as jy moet weet dat jy binnekort in 2 maande se tyd sou moes sterf. Waaroor sou jy dink? Wat sou jy jou tyd aan bestee het as jy meer tyd gehad het? Sou dit tyd gewees het om miskien meer te spandeer aan werk of geld te maak of sport te speel of dit te geniet? Of sou dit meer tyd wees wat jy sou gespandeer het aan jou gesin en aan jou kinders en seker te maak dat jou kinders die lewenslesse leer wat belangrik is? Die manier waarop ons onthou sal word, gaan die algemene patroon wees waar volgens ons gelewe het. En wanneer God die uitspraak oor ons bring, gaan hy sê, my kind het die stryd gestry, hy het die wedloop gehardloop, hy was getrou. Of gaan hy ons vind met 'n tekort? En gelukkig vir ons wat vandag hier sit, is die stryd of die wedloop nie verby nie. Ons hardloop nog ons wedloop. En vir ons is daar nog tyd om te sê ek is lief vir jou. Vir ons is daar nog tyd om te sê ek vergewe jou. Vir ons is daar nog tyd om te sê jy is spesiaal. Vir ons is daar nog tyd om te sê die lewe is 'n mooier plek saam met jou. En ek wil net 2 of 3 verse met ons deel en ek wil dit bring oor hoekom het ek hierdie boodskap gebruik. En ek wil vir julle aan Yvonne se gunsteling vers lees om met hom te begin. Psalm 9 vers 11. Sê die volgende: Wie u naam ken, kan op u vertrou, want u laat hulle wat u soek nie in die steek nie, Here. Met ander woorde, dit sê vir my dat Tannie Yvonne het in haar hart geweet waar haar sterkte lê. En omdat dit haar gunsteling vers is, weet ek dat die volgende vers dus van toepassing is op haar. En dit word gevind in Openbaring 14 vers 13. En dit sê die volgende: Ek het toe 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer. En hy teken dit aan. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag rus van hulle geswoeg, want hulle dade volg hulle. En vir Tannie Yvonne het haar rus aangebreek. En die stikkend en die seer van hierdie wêreld het nie meer op haar enigsins van toepassing. En sy lê rustig en wag om Jesus se gesig te sien met die wederkoms. Die vraag wat oorbly is, wat is jou en my gunsteling vers? Kan ek en jy soos Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry? Kan ek en jy soos Paulus sê, ek het die wedloop gehardloop en hom klaar gemaak? Kan ek en jy soos Paulus sê, ek het getrou gebly? Johannes 17 vers 3, my gunsteling vers in die Bybel, sê die volgende: En dit is die ewige lewe. Dis 'n definisie. En dit is 'n qualitative statement, nie 'n quantitative statement. Wanneer ons na die hemel kyk, kyk ons baie keer na die hemel as goue strate of die boom van die lewe. Of ons weet dat ons saam met die leeu kan wy, ons gaan saam met die slang kan speel. Maar die Bybel kom en hy sê, dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. En dit sê vir my dat ek en jy kan nou al smaak wat die ewige lewe gaan wees. Die res is soos die cherry op die koek. Maar ek en jy kan vandag die vrede vind wat ons in die ewigheid gaan vind.
Omdat daai vrede lê in 'n verhouding met Jesus. Daai vrede lê in 'n kennis van God. En dis die kennis wat Paulus gehad het, dat hy kon sê, ek het die stryd gestry. Ek het die wedloop gehardloop en klaargemaak. En ek het getrou gebly. Die tyd het gekom om te vertrek. En baie vinnig vorentoe gaan my nuwe reis begin. En dit gaan die eerste hoofstuk wees van die ewigheid. En elke hoofstuk daarna gaan net beter wees as die volgende een. En ek glo met my hele hart dat aan Yvonne dieselfde as Paulus kon sê. So die vraag wat agterbly vir jou en my, is wat sê ons? En hoe gaan ons die tyd spandeer wat ons het om te stry? Hoe gaan ons die tyd spandeer in die wedloop wat ek en jy hardloop? Gaan ons, soos Paulus en soos Tannie Yvonne kan sê, ek het getrou gebly. Amen. Ons gaan nou vir Burkwan, ons seun, die kans gee om die huldeblyk vir ons te doen. En daarna, Zouli, gaan ons jou vorentoe nooi vir die bedankings. Ja, kan ek voortgaan? Ja, ons hoor jou. Goeiemôre, ek dink die meeste mense hier, ek dink die meeste mense hier ken my, ek ken hulle. Ek is Burkwan Ma se jongste kind. Jy kan hoor, ek is ook 'n boerseun en my moedertaal is Afrikaans. Maar 25 jaar terug het liefde vir my 'n vrou van Finland gekies. En alhoewel sy so 'n bietjie Afrikaans kan verstaan, my skoonouers wat nou ingesign het, Jorma en Ula, en my skoonfamilie, Sammy en Rita en Johanna en sy vrou, hulle kan nie 'n woord Afrikaans verstaan nie. Ek het ook vriende hier soos Colin wat ook ingesign het. Hulle het almal vir my geken en verhouding met my gehad. So uit respek vir my vrou en my kinders en my Finse en Australiaanse skoonfamilie sal ek graag hierdie huldeblyk aan my in Engels wil opdra en ek hoop is okay met julle almal. I want to start off by thanking my sister Estelle and the family for asking me to do the eulogy for Ma, which I consider a privilege. It's a last send-off, an opportunity to honor her and to pay our respects and to thank her unconditionally for everything she's done for us as a family and for everything she's meant to us as individuals throughout our lives, and for the legacy that she's left behind. In the same breath, I need to say, it also still feels so very unreal that this is actually happening. And I'm standing here before you, talking about my mom in past tense. Since the day I was born almost 49 years ago, for every single day of my life, Ma was there, a constant in my life, a given. She was always there for me as a child and as a teenager, a very difficult teenager, a young adult, and now in my middle age. I could always pick up the phone at any time and talk to her, no matter where in the world I was. I could visit her at any time and she would be there. And so last Monday after work, like so many other Mondays before, I thought I'll just quickly give Ma a call to see how she's going. But I then quickly realized, for the first time in my life, that that's no longer an option. I can never do that again. Never. And she's gone forever. And for me, that is the most painful thing of Mom's passing, the finality of it. The fact that I can never talk to her again. I will never hear her voice again. I will never see her again, and I can never hug her again. At least not in this life. But then I also thought that she's not entirely gone. 50% of her DNA runs in my veins. I can visibly see it when I look in the mirror. I've inherited her gap,
between her front teeth, her small wrists, her ears, her hips, her hair, and some of her personality traits, most notably love for one's children. I also realized that our children have 25% of mom's DNA running through their veins. And I can see a bit of mom every day in them. For example, my daughter Bella. I can see it in Bella's creativity, a love for colors, for art, for fashion, and sleeping in late. Mom is still alive in me, in my siblings, in our children. She runs in our veins, and that comforts me. It also comforts me to know that mom's suffering has ended. She's finally completely free from years of physical aches and pains, and years of emotional turmoil, grief and depression over the loss of her husband of 51 years, our dad Franz, 15 years ago, and the death of her daughter Tinka in 2007, the death of her eldest son Franz in 2016, and in this year alone, the death of her sisters Cora and Issy, which so greatly affected her. And lastly, the death of a beloved dog a few months ago. I also feel comfort in the knowledge and conviction that she will no doubt be in heaven one day after she wakes up for the second coming. She will be with Jesus and God, whom she unwaveringly loved and respected so much throughout her life. And she will be with all her loved ones, including her parents, her husband, her children, her brother and sisters. I now want to pay tribute to the woman who was our mother-in-law, our grandmother, our sister, and our friend. I realize this is from my perspective, and no doubt my siblings, brother and sister-in-laws, grandchildren, and mom's own brother and sisters, and a few friends would have their own perspectives, and they would be able to recall their own memories as well. So bearing this in mind, I will endeavor to highlight Ma's key traits that I believe was experienced by all of us. But to understand Mom and who she was, I think it's necessary to understand the era that she was born into and how it shaped her as a person. Ma was born on Wednesday, the 12th of July, 1939, into a big family of humble means. They didn't have a lot of money, but that was pretty much the norm for most families back then. You see, the Great Depression, which lasted from 1929 to 1934, had a pronounced economic and political effect on South Africa, as it did on most nations at the time. As world trade slumped, demand for South African agriculture and mineral exports fell drastically. Unemployment went up and families struggled financially. 7 weeks after Mom was born, on the 1st of September 1939, World War II broke out, which to date is the worst war in human history, killing over 70 million people. South Africa made significant contributions to the Allied forces, with over 200,000 white, black, and colored South Africans joining the Allied war effort. This terrible war, which impacted the whole world, including South Africa, ended on the 2nd of September 1945, when Ma was just 6 years old. And think for a moment what these events, these world events, what impact it had on the psyche of people and young children. 3 years later, when Mom was only 9 years old, the Nationalist Party in South Africa got elected, which gave birth to apartheid, which over the years plunged our country into violence and brutality, which is something Mom witnessed during her childhood and her teenage years. Around the age of 10, Mom and one of her sisters, Cecilia, contracted a dreadful childhood disease. Her sister Cecilia died, which greatly affected their family. Their neighbor's child also died, and fear spread out throughout their community. Mom was bedridden for 6 months with no physical touch allowed from anyone, including the Catholic priest.
I remember Mom telling us that she could overhear the doctor telling her parents that she's probably going to die too. But she miraculously survived. But this childhood disease made Mom vulnerable to lifelong physical ailments and illnesses, which a lot of people didn't know. Another significant early life event is that Mom's mother's side of the family, our grandmother Cornelia's side of the family, were some of the wealthiest and elitist people of Stellenbosch at the time, the De Preers. And one of Mom's cousins ended up as the rector of Stellenbosch University, which is the most prestigious academic position. But unfortunately, this side of the family ostracized and basically excommunicated Mom's family because they were poor, something which left a huge scar in Mom's psyche throughout her life. All of these events created the lens through which Mom saw the world and experienced the world. It instilled in Mom both negative and positive traits. It instilled in Mom an anxiety about health and disease, about negative judgment and fear of rejection, especially from wealthy people, and a fear about dying. These fears haunted Mom over the course of her life and made her feel insecure and anxious about who she was, often feeling that she's not good enough. But on the flip side, these early life events also instilled in Mom what I perceive to be three of the most positive and beautiful personality traits. It instilled in her, firstly, a tremendous sense of empathy and compassion for the downtrodden, for the poor, for the outcast of society, which even extended to animals. Secondly, it instilled in her tremendous love for her family, her husband, her children, her grandchildren, her in-laws, and friends. And thirdly, it instilled in her an unwavering belief in God and love for Jesus. Mom inadvertently modeled these three traits to us, her family, friends, and even strangers throughout our lives. And you can see it in her children. A shining example of this is my sister Estelle, who has tremendous empathy and compassion for the plight of others, who's so deeply in love with her own family and so very strongly connected to God. Moving on to Mom's adult life, Mom got married in the late 1950s to Dad, who she fell in love with at first sight. Mom loved telling the story of when she saw Dad for the very first time through the kitchen window of their house. She was washing up dishes in the kitchen next to her mother, and she said to her mother, who was standing next to her, "That man I'm going to marry. He's going to be my husband." And apparently Oma Cornelia replied by saying, "Don't be silly. You don't know what you're talking about. You're still a child." But Mom was 18 years old. And it was literally love at first sight. Mom did marry Dad, and they stayed married for 51 years before he passed away 15 years ago. And Mom was never the same again. Mom had a great connection to my dad's father, our Opa Frans, who was born in 1892 and who died about 40 years ago when I was about 10 years old. Opa Frans and Mom did Bible study together, and she converted from an exposure to the Catholic religion to becoming a Seventh-day Adventist. Back then, it was difficult to be anything other than Nederduits Gereformeerd, Dutch Reformed, an institution who considered the Seventh-day Adventist religion as a cult. But despite this, Mom always firmly stood by her beliefs, never working on the Sabbath, and always preaching the gospel to her family and friends. Some family and friends didn't like this, but she stood by her beliefs to the very end, unwavering. And this conviction in the faith she passed on to her children. During their marriage, Mom and Dad produced 4 children, and they also fostered and adopted 4 little girls, our sisters. After first having Frans and Estelle, they opened their house and hearts to Louise, Tinka, Anita, and Diana, who they loved. Our beloved brother Andre was born not long after.
but sadly with a cleft palate, a hair lip, and holes in his heart, a challenging start to life, particularly in that era. But I think God gifted Andre to the perfect mother, to a mother with tremendous empathy, love, and compassion. And in turn, Andre became one of Mom's primary carers during her final years, selflessly devoted together with his wife Penny, living with Mom day in and day out until the dying day. With 7 children in the house, Mom and Dad decided not to have any more children, understandably so. And Mom was sterilized. Back then, they didn't have Dr. Snip for my dad. But not long after Mom was sterilized, an Olympic swimmer sperm got through to an egg, and I was conceived. Mom was understandably shocked and worried that I too would be born with challenges. Mom's then GP comforted her by telling her that I was a miracle from God, so no pressure there, and that I would be a great friend for Andre and take care of him if necessary. Mom believes this wholeheartedly to the very end. In recent years, I grew tired of the pressure that comes with the miracle child label, and I eventually started rebelling against this idea, at times acting very much in a non-miracle child manner. But despite this, Mom's love never wavered. Since her death, I've been thinking, what was the big deal if she believed that? So what? And I realized it was just her way of expressing the bountiful love in her heart for her children. She would be saying similar things about all of her children. Estelle's the best daughter. Diana's the best daughter. Louise and Anita are wonderful. Andre's a gift from God. And that was Mom. Love for her family and a gratitude to God for gifting her with family. Mom's love didn't stop with her children. She loved her sons-in-laws and her daughters-in-laws. She loved Anton, Leroy, Fani, Dani, and Rolf. She loves the late Sit it Teresa. farther. Birkin, Yeah, there's a bit of a sound problem. Could you okay, just give us a second? We cannot hear you on this side. okay. I don't know. Just try again. Okay, can you hear me? Can you hear me? I'll sign out and sign back in. Now we can hear you. You can hear me? Okay. Can the congregation hear me? Yeah. Pastor, you can hear me? Yeah, we can all hear you. Thank you, Birkin. Okay, so where did I get up to? The last bit was just after you were born Okay. with the Olympic. So I told you the story about Mom. Can you hear me now, Pastor? Yeah, we can hear you. I told you the story about the GP telling Mom, much to my annoyance, that I was a miracle. Mom believed that. But I realized that was actually just the type of language Mom used. She described all her children in that particular way. She would be saying similar things about Estelle being the best daughter, Dan being the best daughter, Louise and Anita being wonderful, Andre a gift from God. That was Mom, love for her family, and a gratitude for God, or to God for gifting her with family. Mom's love didn't stop with her children. She loved her sons-in-laws and her daughter-in-laws. She loved Anton, Leroy, Fani, Dani, Rolf. She very much loved Teresa, my wife Rika, and our sister-in-law Penny, whom she loved so very much. And Mom also loved all of her grandchildren. Although she didn't see most of them very often, she always thought about them and talked about them and longed for them. She frequently talked about Nadia, who lives in Cape Town.
She said she was worried about Liesel, who lives in the Middle East. She was heartbroken when Roxanne's husband died at the beginning of the year. She told me about Mishla's life. She talked about Franco and what a great man he's become. His sister Rochelle. Louise's two beautiful daughters. The late Tinker's two English boys. She spoke on Skype to my children in Australia, always praising them, how beautiful and clever they are. And she loved her grandchildren that lived close to her in Potch, Zoli, Alfred, and Minka. And their spouses, Willie, Oki, and Naomi, and their children, her great-grandchildren. She often also spoke about her own brothers and sisters in Cape Town and about how wonderful their late mother and father were. You see, family was Mom's main mental preoccupation. It was her core value as a human being. Nothing was more valuable to her. And this was, I believe, also her core personality trait. Love. She exuded love, especially for her family. I clearly remember when we celebrated her 70th birthday on the farm, and she said she feels rich because she has her children and grandchildren surrounding her. And to her, that was wealth and happiness. Mum modeled to us the importance of family and the importance of love. And I believe this is the greatest gift we have received from her as children. The love Mom felt for us, we now feel for our own families, our children. But sadly, Mom sometimes doubted that we loved her. But I think I can safely speak on behalf of most, if not all, people that knew her, that we loved her very much and always will. I am hurting today because I love Ma, and I always will. That will not stop because she's passed away. Love doesn't stop when somebody dies. And you, my siblings, and her grandchildren, sons and daughters-in-law, and friends are also hurting today because you too loved Ma and continue to love her. And in the words of the great author C.S. Lewis, love and your heart will be wrung and broken. Love and hurt are intertwined. When you love, at some point, you will hurt because you love. Although we are hurting today, I also feel eternally grateful for the legacy that Ma leaves behind. What is a legacy? Leaving a legacy means giving something that will be valued and treasured by those who survive after your death. What Mom has left for us, her legacy, is number one, an ability to feel empathy and compassion for those in need. Number two, the ability to feel love for our fellow human being, but especially for our families. And three, a relationship in our own personal way with God and Jesus. That is Ma's legacy. Thank you, Ma, for who you were and for who you will continue to be inside each of us. I and we look forward to the day that we can reunite again with you and the rest of our family that have passed away. And thank you, God, for gifting us such a wonderful mother. Before I conclude, I would like to take this opportunity to thank family and friends for supporting Mom throughout the years. But I want to thank three people in particular that has had a profound impact on Mom's life. Her three primary caregivers, her three primary carers. I want to thank my beloved sister Estelle, my beloved brother Andre and his wife Penny, for years of self-sacrifice, for often putting their own needs to one side to look after our mom and to selflessly take care of her. In my view, you three are the unsung heroes of Mom's story.
And I want to thank the three of you from the bottom of my heart for the unconditional love and support that you showed our mother. Not just in words, but in your day-to-day actions. I'm convinced that your love and support and care gave Mum many extra years. So thank you. I've asked I'm not done, and I've asked Jacques to play a song. It's a secular song, but it beautifully describes my feelings, which I believe is shared by you too. Thank you. Took the supermarket flyers from the windowsill, threw the day old tea from the cup, packed up the photo album Matthew had made, memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals, poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mum. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, He'll say, hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mum. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say, hallelujah, you're home. Hallelujah. You were an angel in the shape of my mum. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said, hallelujah, you're home.
Thank you so much for that eulogy. That was beautiful. Zoli. Wow, what a eulogy. Ek hoop my seentjie is eendag so lief vir my. Net graag 'n paar bedankings namens die familie. 'n Leraar, baie dankie vir 'n fantastiese diens. Beteernis, baie dankie. Johan van Funeral 2000, baie dankie. Jy's die regte man vir die werk. Jy het my ma en my sussie almal betrokke so mooi bygestaan. Dankie Johan. Die dames vir die tee, toe ek hier aankom, dis die dames van die kerk besig om hulle ding te doen. Baie dankie dames. Dr. Pilei van Medikliniek en al die mediese staf wat in die laaste maand so mooi na ouma gekyk het. Dankie vir julle. Then ja, Andrei, Pini en my ma. Sjoe. Ja, julle het op 'n daaglikse basis so mooi na ouma gekyk. Ag, al die vriende en familie, wat so mooi. Ouma het elke oproep waardeer. Al die kinders en kleinkinders van reg oor die wêreld, Australia, Finland, Western Cape. Ouma loves you all, she did love you all. And then, jy weet Berko, jy was ver, al hierdie jare, maar jy was so betrokke, elke dag. Jy het soveel gedoen, soveel gegee. Dankie, julle almal word waardeer. Ons gaan amper afsluit en ons gaan julle die geleentheid gee om buite toe te gaan en 'n laaste huldeblyk aan ouma en ma, tannie en oom, elkeen gaan 'n kans kry om dit te kan doen. Voordat ons uitgaan wil ek net vir julle die laaste gedig lees wat ek gekry het, wat ek vir julle as familie wil lees. En die volgende is 'n begrafnisgedig, herinner ons om stilte te midde van ons verlorenheid te hê en onsself nie aan te jaag om deur die pyn te verwerk nie. Hartseer kort tyd, wandel vir 'n rukkie saam met die seer. Dis waaroor die gedig gaan. En die gedig sê die volgende: Do not hurry as you walk with grief. It does not help the journey. Walk slowly, pausing often. Do not hurry as you walk with grief. Be not disturbed by the memories that come unbidden. Swiftly forgive and let Christ speak for you the unspoken words. Unfinished conversations will be resolved in Him. Be not disturbed. Be gentle with the one who walks with grief. If it is you, be gentle with yourself. Swiftly forgive. Walk slowly, pausing often. Take time and be gentle as you walk with grief. Ons gaan julle nooi om vorentoe te kom, die draers, en dan wanneer ons buite is, gaan julle die kans kry om blommetjies te strooi. Ons sal dan ook afsluit met gebed.
Ons wil net afsluit met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n wegkruipplek in U het. Here, wanneer dit voel asof die seer ons versmoor, as ons in die aand op ons kussing lê, dan weet ons wegkruipplek is in U. Here, ek vra asseblief dat U vir hierdie familie al die mooi herinneringe sal terugbring. Tye wanneer dit voel asof dinge te veel raak, dat U vir hulle 'n mooi herinnering sal los wat weer 'n glimlag op die gesig sal plaas en die hart weer sal laat opbeer. U verstaan dood, Here, omdat U self daardeur is en Vader, omdat U kind vir ons gegee het. En daarom vra ek asseblief, Here, dat U 'n baie fisiese teenwoordigheid in hierdie familie sal wees. En ons as 'n gemeente los hulle by U voete, want dis waar hulle veilig is. En ons sê baie dankie vir U liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
dankie vir al die familie wat ingeskakel het. Dit is dan die einde van die aanlyn uitsending. Sterkte vir julle, Burgwin, baie sterkte.